রহিম। হযরত ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম और মুকাররব মালায়েকা হযরত ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম এবং ফেরেশতাদের নিকটবর্তী হযরত আমিরুল মুমিনিন আলাইহিস সালাম की रवायत है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वर्णना करें कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ चले गए। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उनार साथीদের সাথে চলবেন। किसी शहर में किसी हादसा में नहीं होगा। उन्हें কোনো শহরের মধ্যে আর কোনো একটা এরিয়ার মধ্যে হবেন না। दुनिया में हर तरफ अमान होगा। दुनियार मध्य अमन व अमान होगा। दुनियार প্রতিটি কোনায় কোনায় নিরাপত্তা এবং শান্তি হবে। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके दाहिने तरफ, मिकाईल अलैहिस्सलाम उनकी बाई तरफ होगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनार डाइन दिके ताकबेन, मिकाईल अलैहिस्सलाम बाम दिके ताकबेन। दुनिया के गुशा गुशा से लोग उनसे मुलाकात का शरफ हासिल कर रहे होगे। दुनियार প্রতিটি প্রান্ত থেকে মানুষ উনার সাক্ষাতের জন্য উনাদের জিন্দেগিকে নিয়ামত সৌভাগ্য মনে করে উনার সাথে সাক্ষাৎ করবে। ताउज़ी रवायत में हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के हमराए मलाइका का तज़किरा मुतअद्दिद व मुलाकात पर मिलना है। এই রেওয়ায়েত দ্বারা হযরত ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালামের হামরায়ে মালাইকা চতুর্দিকে ফেরেশতারা থাকবেন। এটা নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নাই কত সংখ্যক ফেরেশতা ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালামের সাথে থাকবেন, কিন্তু এটা নির্ধারিত যে বড় বড় ফেরেশতারা যারা আছেন এরা बॉडीगार्ड हिसाब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम থাকবেন। मसलन मक्का मुअज़्ज़मा में और शाम की तरफ सफ़र करते वक्त, दमिश्क में कस्तंतनिया पर हमला करते वक्त उन्हें मिसाल दिए बोलें যে মক্কা মুআজ্জামা এবং শাম সিরিয়ার যে সময় মেহেদী আলাইহিস সালাম সফর করবেন এবং দমিশ্কের কস্তন্তনিয়ার মধ্যে উনার উপরে হামলা যে সময় হবে, মেহেদী আলাইহিস সালাম যে সময় ईरान में भी कस्तंतनिया ईरान कस्तंतनिया जे समय शामेर कस्तंतनिया जे समय मेहदी अलैहिस सलाम चलबेन तो मेहदी अलैहिस सलामेर ऊपर हमला होबे, तखन समस्त ज़्यादा से ज़्यादा फरिश्ता उनके साथ रहेंगे। जनाब हुज़ैफा ने भी हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया है उसमें कि अगर दुनिया से सिर्फ एक दिन भी बाकी रह गया तो खुदावंद आलम उस दिन को इतना तौला नहीं करेगा, यहाँ तक कि मेरे अहले बैत से एक शख्स ज़ाहिर होगा, मलाइका का दस्ता जिसके आगे आगे होगा वो लोगों में इस्लाम फैलाएगा। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बर्णना करें कि अल्लाह सुब्हानाहु व तआला को दुनिया रे एक दिन बाकी रखे और एक दिन के उन्हें लंबा करे हज़रत मेहदी अलैहिस सलाम ने दुनियार जिंदगीते पेश करें। समस्त मानुष उनार हाथेर मध्य गিয়ে বয়াত গ্রহণ করবে। সমস্ত মালাইকারা উনার ফেরেশতারা উনার আগে আগে চলবেন আর লোক এবং মানুষের মধ্যে ইসলাম প্রচার করবেন।